اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پردہ سیمی سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، درست ناک جس میں ہم اشعار کی درستی کرتے ہیں، نہ سمجھ میں آنے والے دقیق موضوعات کو سہل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اوہ موضوعات تے سوکھے ہو جان گے، پہلو زبان تے سوکھی کر۔ او کسرا پٹھا چیر کٹ کے بیکھا او لکڑ دیا رانجیا۔ بھائی سنیے تو، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک۔ اب ہوتے تک دل پہ پتھر رکھ کر ہم نے مان تو لیا ہے پروفیسر صاحب کی ضد کے اوپر، اور انہوں نے میر کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر ہمیں کسی دیوان میں یہ ملا نہیں۔ اچھا اشک صاحب پلیز مجھ پر احسان نہ کریں، آپ نے مان لیا، بہت شکریہ، زیادہ بحث کو طول نہ دیں۔ میں کچھ دواوین کے صفحے لے آیا ہوں، آپ کو بھی دے دیتا ہوں، ناظرین کو بھی دکھا دیں، اور یہ بحث ختم کر دیں۔ یہ معصوف تو بس میں صفحہ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا صدقہ خیرات مجھے دیجیے۔ ہم آپ سے بحث تو نہیں کر رہے، بس ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، مان لیا، کوئی حرج نہیں۔ اوے اوکھے الفاظ سانو دسی جانا ہے، سانو سمجھایا بھی کر۔ بھائی کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ تیرے ورگے نواباں دے درزی ہوندے نے وڈا پہنچا رکھ کے سوائی مروا لیندے۔ اچھا آپ کو بڑا ہنسی آ رہی ہے، ذرا بتائیے تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی یہ آپ کی ملی بھگت ہے کہ اشک کو تختہ مشق بنانا ہے تاکہ آپ کے لیے لطف کا سامان ہو۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ کیا کہنے، انہیں بتائیں، کیا بتائیں؟ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہوتے تک۔ بھائی سما میں آپ سے ملتمس ہوں، ردیف ہوتے تک ہی چل رہی۔ بھئی جو بھی ہو، ہم نے ہونے تک ہی ماننا ہے۔ آپ یہ نقطہ کھولیے کہ قطرہ گوہر کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں بھی میں نے جو وضاحت پیش کرنی تھی کر دی، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، لیکن اشک صاحب یہ جو قطرے سے گوہر بننے والی بات ہے، اس کے پیچھے ایک مت ہے۔ لیجئے ایک اور مت آ گئی، فرمائیے۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، موتی کو، اور موتی نکلتے ہیں سیپ سے، جو آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا جانور ہے، آبی مخلوق ہے، اور دریا کی تہ میں ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ دیکھیے دریا میں جو بارش برسے جی تو پانی کے قطرے پانی میں مل کر پانی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن ابر نیسا میں کچھ قطرے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وجود کھوتے نہیں ہیں۔ دریا کی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان سے بچتے بچاتے وہ صدف کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جسے میں نصیب کہا ہے۔ جی ہاں۔ جو ہی وہ قطرہ، جو کہ میں کہتا ہوں تخلیق کی علامت ہے، جو ہی وہ قطرہ صدف کے منہ میں جاتا ہے، جسے میں سیب کہتا ہوں، اس کے اندر چھوٹا سا جو کیڑا ہوتا ہے لعاب کی شکل میں، وہ موتی بن جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا جو دریا میں تو گیانی ہو تو لہریں ہیں وہ موتی باہر اچھال دیتی ہیں ساحل پر۔ اب اس کہانی سے جو غالب مراد لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز جو جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جو پہلا مصرع ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، اب اس سے کیا مراد ہے؟ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اچھا، اور کام کہتے ہیں حلق کو، یہ حلق ہوتا ہے، یعنی مگرمچھ کے حلق کو۔ جی صدقہ میں نہنگ، سینکڑوں مگرمچھوں کے حلق۔ اب غالب کہتے کیا ہیں؟ دام ہر موج میں ہے، دام کہتے ہیں جال کو، ہر موج میں ایک جال ہے۔ کیسے؟ جیسے سینکڑوں مگرمچھ منہ کھولے بیٹھے ہیں، حلق کھولے بیٹھے ہیں۔ شعر کا لطف بھی لیا کیجئے، جال کے جو حلقے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں، اور یہاں مگرمچھ کے دہانے کو کیا کہا؟ حلق کہا گیا۔ اور وہ ابر نیسا کا جو قطرہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ مغرور قطرہ جو مکس اپ نہیں ہوتا، یہ دریا میں گرتا ہے، وہ سینکڑوں مگرمچھوں کے حلق سے بچتا بچاتا سیب کے منہ میں جاتا ہے۔ اشک صاحب بھائی ان کی علمی قابلیت دیکھ کرنا، ان کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے، واہ، لیکن شکریہ، روح نہیں مانتا۔ اور شیر تو تھوڑا چوندا چوندا۔ ہائے سماجی آپ کی نظر شیئر کیا ہے، بھولی ہوئی یادوں ہمیں اتنا نہ ستاؤ، واہ واہ واہ، جیا بھولی زخمی۔ ہوئی یادوں ہمیں اتنا نہ ستاؤ، ہو لڈی ہے جملو پاؤ، لڈی ہے جملو۔ لیجئے ابر نیسا سے بات لٹی ہے جمالوں تک پہنچ گئی۔
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੁੱਡੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੇ ਨੀਸਾ ਮਗਰਮੱਛ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਬਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? अब दर्शन तो दे, तेरे दर पे आया सवाली। वाह, वाह, वाह। अब दर्शन तो दे, तेरे दर पे आया सवाली। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला। जीवे आटे का थैला लेंदा जा। कमीज का मुजाहिरा की तमीज का मुजाहिरा कीजिए। अरे इधर तो देखिए, हम ऐसे ही नहीं हुए तुझ पे निहां। वाह वाह वाह। हम ऐसे ही नहीं हुए तुझ पे निहां। मैं मैं नहीं- भिज गई मैं भिज गई ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਪਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। आहा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। अरे नहीं हजूर, समाजी के होते हुए हम किसी और के लिए शेर कह सकते हैं। समाजी, तुझको अपना बनाने की ठान ली। बेशक समझते आइए ना, जिद करन दे है। कबो कबो तुझको अपना बनाने की ठान ली। सजनन बुए अगे चिकता। अर्श साहब, अगर ये तूफान बदतमीजी बपा रहना है तो हमें इजाजत दे दें। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए। जख्मी साहब, आप जरा अपनी तबीयत को संभाले रखिए। अरे यही कमबख्त तो संभलती नहीं। प्रोफेसर साहब, भाई मुझे तो समा से इंतहाई हमदर्दी है। इसने इतनी अच्छी बात पूछी थी, इसने सारा बेड़ा गर्क करके रख उसको भी समा से हमदर्दी है, आपको भी समा से हमदर्दी है। दिया। जो मैंने बात अबर निसा की थी वो सिर्फ मोती तक नहीं थी। जी, ये कतरा एक तख्लीक की अलामत है और हर चीज़ का जौहर इस कतरे का मरहून मिन्नत है। गमे हस्ती का असद किससे हो, जिस्मर्ग इलाज वाह, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आहा ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਝੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। मर्ग होने तक, सार होने तक। अच्छा प्रोफेसर साहब, हस्ती का शमा के साथ क्या ताल्लुक है? इसमें बुनियादी फलसफा तो ये बयान किया है जो आपने पहले मिसरे में कहा कि मौत ही है जो गमों का मदावा करती है, सही मानों में। जी, मिसाल जैसे के हमारे वजीर आजम ने कहा भी था। हाँ, कि सुकून कब्र में। एक ही विजन है, गालिब ते इमरान। इमरान ही फिलहाल गालिब है। इमरान ही मकरूज है, गालिब वांगू। बर्तवे खोज से है शबनम को फना की तालीम। बेबा, मैं भी हूँ एक अनायत की नजर होने तक। अब होते तक क्यों नहीं कहती? आपने अभी खुद तो मक्ता पढ़ते वक्त होने तक कहा है। मैं कतई नहीं कहना चाहता था, इसने कह दिया तो मैंने इसका दिल रखने को वही पढ़ दिया। असल में यही है, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। अच्छा, उसका दिल रख लिया, मेरा रखने में आपको क्या मसला है? अरे हम जो बैठे हैं, हमें हुक्म कीजिए। ऐसी बात, हंसती है तो दिल पे खंजर चल जाए। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं क्या कहूँ? हाँ, ठीक फरमा रहे हैं आप। जी प्रोफेसर साहब। और रहन दे प्रोफेसर साहब, बुढ़ा कुकड़ ना होवे ता। आखा जख्मी कोई चंदा चंदा शेर सड़ा। अब अगर ये तुमने छिछोरा लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चौंदा शेर इस्तेमाल, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं प्रोफेसर साहब से तशरीह चाह रही हूँ। समा इतने खूबसूरत शेर की तशरीह इन जुहला की मौजूदगी में कैसे मुमकिन है? तो चलो कैंटीन का टाइम दे दो। मैं तत्ती तत्ती चाह सुट देनी जे हुण सानू जाए आख्या था। आप एक बार इरशाद कहते हैं। इरशाद। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। वाह, आप भी वाह कह दीजिए। वाह। झपटना पलटना पलट कर झपटना, सारी मस्ती शराब की सी। बेहूद की क्या बात है। खूबसूरत शेर का बेड़ा गर्क करके रख दिया और आप कह रहे हैं हाँ 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 हाँ, क्या बात। अरे साहब, दो शेरों को नहीं, दो मुख्तलिफ शायरों को एक खूंटे से बांध दिया। वाहियात बर्बाद करके रख दिया शायद। अशक जी, सिर्फ एक मौका। नहीं, एक मौका किस अब लिए? प्लीज कोई मौका नहीं है। सिर्फ एक मौका। माफी। यार तेन मौका ही जो मर्जी कर। आप कौन होते हैं मौका देने वाले? मैं ना ओए जख्मी मौका ही बकवास कर। अच्छा बोके बोके एक मिनट। बैठना चाहते हैं तेरी जुल्फों के तले, रन्ना वालियां दे पक्कन परोंठे ते छड़ियां दी अग ना।